सार माने विद्यालय होचे तो आमे मो स्कूल लाइफ बा विद्यालय जीवन मध्ये हमें विद्यालय होचे आपर हमको विद्यालय मारिया चेष्टा कर मध्ये हमें मारिया के लज्जा होते लागो तो कष्ट मध्ये लागिवो आज हम जे जे भले हम विद्यालय आसी करछे सार मध्ये मिली मिसी पारुछे किंतु ताहा आउ वर्ष दि वर्ष होला पर ताहा କିଛି ଲାଭ ହେबो नै ती कहबी जे केबे भी सार मानक पर दोष देबी तो निजो सो जस्ट देखियो चेष्टा करो जे पढ़िबो तू पाठ पढ़िबो तू खेलिबोनी तू सब प्रकार आदेश दिया उपदेश केबी होबो या परटू सब जिनिस उपदेश देबी तम ऊपर इच्छाले करिबोनी निज भाग्य हम निज जेमिति हमें कर्म करिबा हमें सेमिति फल এবং আমার ছাত্র জীবন এক মজাদার জীবন তাকে মধ্যে আমরা আজ বিদ্যালয় হচ্ছে এবং আমার সবুজ বড়টা বিদ্যালয় স্কুল সরি আমি বিদ্যালয় যাওয়া এবং আমি আজ সব মজা মস্তি করে আসছে আমি সেই বিদ্যালয়ে পড়ে আসছিলে এবং এরপরে আমি কলেজ যাই এবং সেটাই মজা আমি করে নাই কারণ ଏହା ଥିଲା ଆମର ଏକ ସ୍ମୃତିର ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ